ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азо раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. Анча хеле ки шумо дидесен, апои меҳрубон, дар ҷа бошад мо нони тинки чапоти мегем. Мепазем имрӯз дар дача. Ба мо об, намак, дрождар кора орд. Ози хамира мешӯрем. Хамир бояд не сахт бия, не шита бия. Миёна нормални. Ози хамира хелданша ишон метам ба шумо дӯстони азиз. Баъд бо давоми видеомон айдача мешавад. пухтани чист бо дача мерем. Иққа видеомон дар хона, иққаш дар дача дӯстони азиз. бо мо бошен, ҳатман видеоро тамошо кунен, апои меҳрубон, ховарони азиз. ҳамаи миннати мо барои шумо. чӣ хеле ки шумо дидесен, дар ҷа янгам хамир кардесе. ма камера дорам, ма камера чиям? хеле чанд қа сим бисёр бизанем хамира, ҳамқа хушрӯ меояд. аллакай уже қариб шидесе хамирмон. намедонам аллакай чанд мой дар чакдонон напухтем, намедонам чӣ хел меома бошанд. я 4-5 мо ба фикрам шид дар чакдонон накадаем. нам хел сим мезанем хушрӯ. дӯстони азиз, аллакай чӣ хеле ки дидем, чакдона бисёр таспондем, барое ки 4-5 моҳ хоб буд дар зимистонои ҷа дар 30-40 градус. барои саб сафедш кардем. баъд мебонем камтар биста бо хунуктар шавад. баъд нонои тинкимона мепазем то ки насӯзанд. алова ма камтари дига камера кам чакдони худ сӯз кунай. тағам сӯз кардагия чакдона. хеле ки бо форамон нони чакдонӣ мепазем. неки 5 моҳ шид ки дар ҷа пухтагӣ нестем. барои зимистон чӣ мо дача намием. бинен алова чӣ хел хушрӯ. ҳатман апои меҳрубон видеоро тамошо кунем то охира. рекламаро нагардонем. касоне дар канали ман нав меҳмон мешавад, ҳатман обуна шавен. нама хел зуолора гирифтем майда майда. ман фаромӯш кардам вақти зуола гирифтана ишон будам. ҷавзе хел тап када мезанем то ки чимон тинук шавад. нонои тинкимон ма кам камшам хеле ишон метам. нига кунем. акай нона бастем. чӣ хел шарикои хушрӯ дам када дам мекунам. нони тинкиам қаш хубе ки айс мебандиш, айс тез тез мекани мегириш, тез сирх мешавад. акай уша ма кандем гирифтем. янгам тинка пухтеса, ма кандеса мебари чакдон. нони тинкида дикастар корай. хелстон ба кам кам бо видео кардам ки шумо тамошо кунед. каси нони чапотиро ёдка бошад. мебинен чӣ хел хушрӯ омада. албатта бо тоҷик мардумо даравка камбуду мегаранд ноно гул овардан. бо гул нестанд. ё ки одами нони тинки паз ҳама вақт медонад. ҳай одами ҳасте бо ки сразу чӣ мекуна. ноно гул овардан гул нестанд. просто ҳамон вақти озаш шарик дам мекуна. мо
کردیم سرخ پر میشن. دوستانی عزیز از اینا را پختیم با دوامش آشه. من سبزی چیوشه در خانه بارزه کردیم. اینجا مو اماشم نون تنگردش یک جای نیک ما ویدیو نون پزیش دیلنیکم اشکنیش دیلنی دوستانی عزیز. از با سبزی ریزه کنید چیش در خانه سر میشه بعد بود داد شده. اینجا چه خیلی گفتم آش خدای قطینانوی تنکی آش خدای برای ما شریف رمضان کردیم. در اینجا بانکوی زاکوسکا و زیرا بوی بودرینگ نه چکای دومون یا اون را گفتم خیلی کمتر کمی کنم. سبزی را شستم پوست کردم. اینجا نه چه خیلی کردیم ریزشون کردم دوستان عزیز. کمتر کلون غوسک برای که در دیگدان چای سبزی آو میشود. چه خیلی کردیم ما با ریزه کم بویو را من میشم در پاکت میگیرم. بعد بچه را میبریم. اینجا از ما همشه میشم. خیلی بنام خیلی برنج میکنیم دوستانی عزیز. در اینجا باشد روغن با ما در کاره. قریب یک لیتر روغن. بعد ما با چی هم رو میکنم از روغن که داغ شد پیاز هم رو میکنیم. بعد با در میچیمون دنبه گوسپند میدازیم در میوشمون تا که با مزه شوه. اینجا نایش روغنی هم گوسپند دنبه گوسپنده گوشت از یارا با میشویم. نه چقدر دیدین شوشتیمشون دوستان عزیز. تف میتیم با نمک تا که خوش رو سرخ شوه. بعد سبزی را هم رو میکنیم. پیازمون سرخ پر نشده و گوشت هم رو کردیم. با همراه گوشت خوش رو تف میخوره. پیاز هم آو میشوه اوشم. خیلی با تماشا کنین آش دیگدانی به حد با مزه. فکرم که با مزه میه با. خوش رو تف میتیم گوشته. بعد سبزی را هم رو میکنیم با زیره پریپرای برای آش چیسناک هم خیلی چیزات آوردگی. اینجا چه خیلی دیدین علاقه گوشتی ما تیار شد. سبزی را هم رو میکنیم. ما کم در پس کبزیسم نمیدونم موازم چقدر رفتیسه باشد برای کودک و خوان. ما داشته زبس کسیم ویدیو را نمیدونم مواز چه خیلی میما باشد دوستانی عزیز. نمیده که ما 5 کیلو چیره میبره برنجه در امیده 5 کیلو برنجه آشکا میشود. سبزی و چشمو کیلو نکشتیم دیگه نمیدونم چند قد سبزیه. برای سبزی چه خیلی که دیگه نلاکه شب شید آو میشود. مختم را میکنیم. از با کم تریگه تف میخوره بعد آبشه میریسیم. خیلی با مو باشین اپای میرو با چه خیلی که دیدین نلاکه آو همو ریختیم. از پیری پراوشه هم را میکنیم. با موچی در کار زیره پیری پراوی برای آش. پیری پراوی برای آش همه چیز خودش دارد.
зарчӯам дорам, атис дорам рокаги. Бо намаки ошмунам метше. дараҷа бошад 2 дона чеснок, сирам рокадаем барои бо бомаза шиданаш. дараҷа бошад дӯстони азиз. Бринҷа шуштем, мо бринҷа мешӯем, сразу дар дег медозем. Инамуд бринҷ қати якм бора ёш касем, намедонем мол чӣ хел мема бошад. дӯстони азиз, дараҷа ози мо оша дам медозем. дар ин дег мо 5 кило бринҷ мебарам, яки мо 4 кило ракадем. ҷози ман салатоша реза мекунам. помидор, бодринг, пиёз. намхел резашон кардем дӯстони азиз. алака чӣ хел ки дидем оши мо тайёр шид, дам гирифт. ош руана ҷӯшиде сай. дар бари дег. хеле ай пеш ош хушрӯяд, дар камера хушрӯ наметавонад, яке аҷоибот ош омад. чӣ хеле ки гуфтам оши худоӣ кардем дӯстони азиз. инам хел тақсим мекунем. чӣ хеле гуфтам дачада камтара ҷоша камера кардам. гилакҳое ки дар баллоно ҷадарам баллоно гил мешонем. боз ман хостам чикриёро ишон будам ба шумо. дар ҷои мо чикри аста. намедонам дар ҷои шумо аста неста. дар ҷои мо чикрие. ина чикриҳои намақ хел баромадесанд. чикриҳо ёл калон мешаванд. туб тирашанаки бия тирашан. ё рахмоншунондагиам ҳар сол мебироянд. хостам ба шумо нишон бидам. намедонам дар ҷои шумо бошанд, дар Москва ва дар ҳамин шаҳрҳо. дар ин ҷои монам хеле чикри мебирояд, вале бо калон шаванд мо ишон медам чӣ хел мешаванд. вале на аллакай баромадесанд. ҳамин ғафс мешавад, калон мешаванд. азор раматапои азиз, касоне ки бо мо то охири видео равад, миннатдор ҳастам аз ҳар яки шумо.